भगवान श्रीकृष्ण कौन पाई गधपाद धरी एमिति कौन कारण थिला जो कारण पाई भगवान श्रीकृष्ण जी सृष्टिकर्ता जी ए दुनिया को गढ़ी से गधर पाद धरी देइथिले। हाँ सांग माने आजिर वीडियो किछि एई भली आजिकालीर लोक माने जदि कौनसी भी छोट मोट भूल करि देइ थांती सेमानंकु जदि सेमानंकर भूलर दंड देवाकू चाहिए सेमानंकु जदि तुमे माने कहिथाओ कि तमे थरे भूल मागी दियो ताहाले लोक माने भूल मागी नथांती हेले जी दुनियार कर्ता जी पूरा पृथ्वीटा को गढ़ी सी गधपाद धरी थिले। आपण माने शुणिले आपण मानकु आश्चर्य लागुथिबो सत हेले एहा हेउची सत कथा। प्रभु श्रीकृष्ण गोटे समय रे गधपाद धरी थिले। से गधपाद कौन पाई धरी थिले कौन एमिति आवश्यक पड़िथिला जोथि पाई से गधपाद धरिबा पाई मध्य पछई नथिले जानिबा आजिर एई वीडियो माध्यम रे। हाँ सांग माने आजिर वीडियोटी आपण मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो। तो चलंतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ वीडियो रे। जदि मोर ए वीडियोटी आपण मानकु भलो लागिबो लाइक टीए निश्चित भाव में करिदेबे। तो चलंतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। महाभारतर एक रहस्यमय कथा जहा एबे भी लोक कथा भाबे प्रचलित हेउछि। जेमिति भगवान श्रीकृष्ण गधपाद धरी थिले एही कथाटी शुणिबाकू आश्चर्य लगुथिले भी सत अटे। जी सृष्टिर कर्ता से काहींकी गधपाद धरी थिले ताहा विषय रे आमे कहानी जरिया रे कहिबाकू जाउछु। महाभारतर कथा अनुଯାयी थरे युधिष्ठिर राजस्व यज्ञर आयोजन करथिले जेउथिरे हाराहारी 1 लाख राजा को आमंत्रण करिवार व्यवस्था मध्य रहिथिला। किंतु भगवान श्रीकृष्ण को ज्ञात है जे जरासंध नामक राक्षस 1 लक्षरु 2 जन कम राजा को बंदी करी रखिछि बोली और से मध्य गोटे यज्ञ करुछि। जरासंध यज्ञ रे राजा मानंकु बलि देवार आयोजन करिथिला। किंतु भगवान कृष्णंकर उद्देश्य थिला जरासंध को वध करिबा सह राजस्व यज्ञ रे राजा मानंकु उपस्थित कराइबा। तेणु भगवान कृष्ण शत्रु वेशरे अर्जुन और भीमंकु नहीं जरासंध राज्य को जाइछंती आउ सेठारे 4टी द्वार अतिक्रम करने पड़िबो बोली देखिले। प्रथम द्वार को जरासंध निज पुओ सहदेव को जी कि बहुत ज्ञानी तांकु जगाई देइछंती। द्वितीय द्वार रे शिमिली गछ, तृतीय द्वार रे तुरी और शेष द्वार रे गध जगिछि। प्रथम द्वार को अतिक्रम करने को भगवान कृष्ण सुमधुर स्वर रे वेद पाठ करिथिले जाहाकू शुणिबा परे सहदेव अत्यंत प्रीत होई द्वार छाड़ीदेले। द्वितीय द्वार रे शिमिली गछ जगिथिबारु शत्रु द्वार को आसिले थुंटा शिमिली गछ पुष्पपूर्ण होइजिबो। एही समय रे जरासंध जानिजिब शत्रु आसीछि बोली। जेबे भगवान कृष्ण द्वितीय द्वार को प्रवेश करुछंती सेही समय रे शिमिली गछ परिपूर्ण हेबा देखि अर्जुन पवन द्वारा फूल को उड़ाई देइछंती जार सुबास जरासंध निकट को जाई पारि नाही। तृतीय द्वार रे जगिथिला भेरी जहा तुरी परी एक वाद्य यंत्र। जेबे भेरी बाजिबा आरंभ करिला भगवान कृष्ण तांकर शंख भेरी मुहरे भर्ती कराई देले जहा फल रे शब्द भेरी न होई शंख परी हेला जहार शब्द जरासंध शुणिले भी शत्रु अनुभव करि पारिला नाही। शेष द्वार रे जगिथिला गध जी कि शत्रु देखिले गर्जन करी गोड़ टेकिबो जहा द्वारा जरासंध जानी पारिबो शत्रु आसीछि बोली। जेबे भगवान कृष्ण पहुँची सेतेबेले गध 2टी गोड़ टेकी गर्जन आरंभ करिछि। आउ सेही समय रे कृष्ण
ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ଗଧର ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଡାହାଣ ହାତରେ ଘୋଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ କହି ଆସିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗଧପାଦ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜର କର୍ମକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯିଏ ଦିନରାତି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗଧ ପାଦ ଧରିବା ପାଇଁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ମଣିଷମାନେ ଆମର କେତେ ନା ଚିନ୍ତା, ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତା ନ କରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ଆମେମାନେ ମନରେ ଭାବିଥାଉ ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଲିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ କି ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ଆସି ହାତ ପତଉଛୁ, ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଆମେ ନିଜ କାମକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଲୋକମାନେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିବେ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେ ଯଦି ସେଇଟା ମନରେ ଭାବିଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଜାଗା ଉପରୁ ସେ ଗଧକୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ତାହା କେହି ବି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେନି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଆମେମାନେ ହେଉଛେ ମଣିଷ, ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥାଏ କେମିତି ଏ ଜିନିଷଟା ବଦଳିଯିବ କି, କେମିତି ଏ ଜିନିଷଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ କି, କେମିତି କେତେ ସହଜରେ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି। ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏହିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଜି ପଛରେ ଅଛେ, ଆମେ ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଅଛେ। ଆମକୁ ଧନୀ ଗରିବ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କୌଣସି କର୍ମରେ ସେ ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ ହେଉ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି କାମରେ ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଦ ଧରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବା ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନ ଦେଖିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ମିଶିକିରି ଚଳିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ। କାହିଁ କାହାକୁ ଆମେ ଧନୀ ଗରିବର ଆଶ୍ରୟ ଦେବା, କାହା ମନରେ କାହିଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା, କାହା ଓଠରେ ତ ଆମେ ହସ ଦେଇପାରୁନେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ଧନୀ ଗରିବ କହି ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।